Salam alaikum. Parmi les dysfonctionnements du système immunitaire, je finis la vidéo précédente l'allergie. Ou la vidéo d'aujourd'hui, c'est le cas du sida. Qu'est-ce que ça veut dire sida? Les lettres qui composent ce nom, on a le S qui signifie syndrome, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes et des signes qui s'observent simultanément. يعني متلازمة أي مجموعة من الأعراض والعلامات اللي كيتم ملاحظتها في وقت واحد. Le I et le D désignent l'immunodéficience parce qu'il entraîne une chute des défenses naturelles. يعني نقص المناعة لأنها تتسبب في انخفاض في الاستجابات المناعية. Et le A pour acquise parce que cette immunodéficience n'existe pas à la naissance mais est acquise au cours de la vie. Lorsque la personne contracte la maladie يعني أن هذا العوز المناعي مكتسب يعني أن الشخص ما تتولدش به ولكن يمكن يكتسبه إلى تسربات الجرثومة المسببة لهذا المرض إلى الجسم. Quel est le microbe qui est responsable du sida? C'est le VIH qui signifie virus de l'immunodéficience humaine. فيروس أو حمى فقدان مناعة الإنسان لأن هذا الفيروس تضعف الجهاز المناعي وتخليه عاجز لتصدي العناصر الغريبة. Donc le corps infecté par ce virus ne peut plus se défendre contre toutes sortes de maladies car ce VIH fait chuter les défenses immunitaires du corps car il infecte les lymphocytes T4 واللي تنعرفوا أنها تلعب دور أساسي dans la défense immunitaire de l'organisme. Ce virus, comme tous les virus, est incapable de se multiplier sans une cellule hôte. C'est pour ça qu'il doit obligatoirement infecter une cellule vivante. وكيف ما قلت, le VIH infecte les lymphocytes T4. La structure de ce virus est particulière. Elle est formée d'une coque que l'on nomme capside. À l'intérieur de la capside, on trouve le matériel génétique du virus. Le tout est entouré d'une enveloppe composée d'une membrane portant des protéines spécifiques. Pour se multiplier, le virus entre dans la cellule et il prend le contrôle. Donc le VIH trompe les cellules infectées afin qu'elles fabriquent des coques de virus et les virus libérés pourront ensuite coloniser d'autres cellules. إذا هذا الفيروس ككل الفيروسات ما يمكنلوش يتكاثر بوحده ضروري تطفل على خلية حية وتستغلها باش يتكاثر فيها وتدمرها. Et ce schéma résume les principales étapes du cycle de reproduction du VIH. Grâce à ce graphique, يمكننا نتعرفوا على l'évolution du VIH dans l'organisme. On a ici 4 courbes. La verte montre l'évolution de la charge virale, c'est-à-dire la quantité du virus VIH dans le sang. لأن هذا المنحنى بالأخضر تبين تغير عدد الفيروسات VIH في الدم. La courbe noire montre l'évolution du nombre des lymphocytes T4 dans le sang. المنحنى هذا بالأسود تبين تغير عدد les lymphocytes T4 في الدم. La courbe rouge représente l'évolution de la concentration des lymphocytes T cytotoxiques. وهذا المنحنى بالأحمر كيبين تغير تركيز les lymphocytes T القاتلة. Et on a en bleu la variation de la concentration des anticorps anti-VIH. وهذا المنحنى بالأزرق تبين تغير تركيز مضادات الأجسام الموجهة ضد هذا الفيروس VIH. D'après ces courbes, on observe que la quantité du virus VIH augmente dans le sang, il passe de 0 au le pic de la charge virale حتى ل 10 à la puissance 6 en 6 semaines après la contamination. Tandis que le nombre des lymphocytes T4 diminue, il passe de 1000 à 500 cellules en millimètres cubes de sang. Donc on observe une chute rapide par 2 le nombre des lymphocytes T4. لأن كما كنعرفوا le VIH infecte et détruit les lymphocytes T4. أي كل ما تكاثر الفيروس كل ما قضي على كمية أكبر من les lymphocytes T4. Mais le corps ما تيستسلمش ويخلي الفيروس يزيد يتكاثر. C'est pour ça il déclenche des réactions immunitaires. Après 3 semaines, on constate l'apparition des lymphocytes T cytotoxiques dirigés spécifiquement contre les cellules infectées par le VIH pour les éliminer. Donc le corps وجد les lymphocytes T القاتلة اللي غتقتل les lymphocytes T4 المعفنة بالفيروس. On observe aussi une augmentation rapide des taux des anticorps spécifiques وخا كانت retardée متأخرة.
كنشوفوا من بعد ان هاد لا ريبونس immunitaire يعني ان هاد لي ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك et les anticorps contre le VIH atteint leur maximum. فهاد الحاله لو نومبر دو فيروس ديموني لان هي كتقضي عليه مي ما قدراتش تقضي عليه نهائيا. تنشوفوا ان هاد لو VIH continue à se multiplier دونك غيتسبب في لا ديمينيسيون ديال لي ليمفوسيت تي 4. وكيف ما كنعرفوا ان هاد لي ليمفوسيت تي 4 جو ان رول سنترال دون لا ريبونس immunitaire لان هاد لي ليمفوسيت تي 4 هي اللي كي اكتيف لي ليمفوسيت تي 8 باش يتحولوا ليمفوسيت تي سيتوتوكسيك قاده تقتل الخلايا المعفنه. وهاد لي ليمفوسيت تي 4 هي اكتيف اوسي حتى لي ليمفوسيت بي qui produisent les anticorps. C'est pour ça on observe qu'au fur et à mesure هاد لي lymphocytes T4 disparaissent petit à petit, le nombre ديال les lymphocytes T cytotoxiques حتى هي il diminue aussi وحتى la production des anticorps, ce qui favorise une augmentation intense du virus. On observe une explosion de la charge virale. Ça توصل حتى plus 10 à la puissance 6. هنايا وصلنا لا فاز دو لا ديباكل ديال لي سيستيم ايمونيتير كونتر لو VIH. يعني في هذه المرحله تنهار الجهاز المناعي دونك لو مالاد فا كونتراكتي توت سورت دو مالادي. اذا المريض غادي يتصاب بمجموعه من الامراض منها السرطانات لان الجهاز المناعي اللي غيحميه تدمر. L'évolution de l'infection par le VIH يمكننا نقسموها ل 3 phases. La première est primo-infection qui dure environ 9 semaines واللي خلالها تيحاول الجسم يقضي على هذا الفيروس par la production des lymphocytes T cytotoxiques et les anticorps anti-VIH. La deuxième phase, asymptomatique car aucun symptôme n'apparaît chez la personne infectée, أي أن الشخص يكون حامل الفيروس ولكن ما تيبانوش عليه أي أعراض تبين أنه مصاب. mais إلا دار لو تيست غيبين أن عنده des anticorps contre le VIH. Donc c'est une personne séropositive qui ne ressent aucun effet mais malgré ça elle est contagieuse. يعني رغم أن هذا الشخص ما تظهرش عليه أي أعراض ولكن يمكن ينقل الفيروس لأشخاص آخرين. La durée de cette phase est variable. Il peut être de plusieurs années. Ensuite, la troisième phase qui est symptomatique. On dit aussi SIDA déclaré, qui dure quelques années dans le meilleur des cas. C'est la phase de la mort des lymphocytes. L'organisme est sans défense contre les agents pathogènes environnants, ce qui explique la survenue du décès. إذا في هذه المرحلة تيكون الجهاز المناعي انهار. يعني في أن في هذه الحالة الجسم غيصبح عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض لأن هذا الفيروس تيقضي على لو شيف دوركست في لو سيستيم immunitaire لأنه تيقضي على لي ليمفوسيت تي 4 اللي بلا بها ما غاديش تنتج لا لي ليمفوسيت تي القاتلة ولا مضادات الأجسام. يعني أي جسم غريب غيدخل الجسم ما غيلقاش لا يقاوم وهذا الشيء علاش هذا الشخص يتصاب بمجموعة الأمراض. تنعرفوا أن les lymphocytes T4 dirigent et activent les autres cellules de l'immunité car les lymphocytes T4 stimulent la prolifération et la différenciation des lymphocytes T8 en cytotoxiques responsables de la destruction des cellules anormales et les lymphocytes B en plasmocytes sécréteurs d'anticorps spécifiques. Donc les lymphocytes T4 jouent un grand rôle dans les réponses immunitaires لأنها هي اللي كتنشط لي ليمفوسيت تي 8 باش يتكاثروا ويتحولوا لي ليمفوسيت تي قاتله وتتنشط حتى لي ليمفوسيت بي باش يتكاثروا ويتحولوا للبلازموسيت اللي تيبداو يفرزوا مضادات الاجسام لي زونتيكور. Mais suite à l'entrée du VIH dans l'organisme, il va détruire les lymphocytes T4. وكنعرفوا ان بغياب لي ليمفوسيت تي 4 اذا تي 8 ما تحولش لليمفوسيت تي سيتوتوكسيك ولي ليمفوسيت بي ما يتحولوش للبلازموسيت يعني l'absence des anticorps et des cellules tueuses. Donc l'effondrement du système et des défenses immunitaires, ce qui entraîne une immunodéficience. داكشي علاش كنسميو le virus de l'immunodéficience humaine car il cible le système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections et certains types de cancers. Mais les personnes qui ont un système immunitaire en bonne santé, c'est pratiquement actif. Ils peuvent combattre ces infections. دابا نتعرفوا على طرق انتقال هذا الفيروس
Afin de limiter la transmission de ce virus, il faut comprendre son mode de transmission. Il existe plusieurs modes de transmission. Le premier mode de contamination, ce sont les rapports sexuels. Il se transmet aussi par le sang contaminé, infecté par exemple lors de l'utilisation d'aiguilles ou seringues contaminées. يعني يمكن ينتقل باستعمال الأدوات الحادة الغير المعقمة وتتكون ملوثة بهذا VIH. Ou la transfusion sanguine pratiquée avec du sang contaminé, يعني تحقين الدم الملوث ب VIH. La transmission du virus peut aussi se réaliser entre la mère et son enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou au moment de l'allaitement. لأن هذا الفيروس يمكن ينتقل من الأم الجنين ديالها في الفترة ديال الحمل أو الولادة ولا الرضيع ديالها أثناء فترة الرضاعة. وتتبقى أفضل وسيلة لتجنب الإصابة بهذا المرض هو تجنب هذه الأسباب. Pour se protéger du sida et réduire les risques de transmission du VIH, ayez des relations sexuelles protégées. Ne partagez pas votre brosse à dents, rasoir ou tout autre article personnel. ما خصكش تشارك أي شيء شخصي كما يقاس مع شخص آخر. Analyse du sang avant les transfusions، يعني تيكونوا دائما تيقوموا بتحليل الدم باش يتأكدوا أن ما فيهش فيروس قبل ما يحقنوه لأي شخص آخر. Dépistage généralisé du VIH chez les donneurs du sang، كما قلنا فحص الدم دائما الأشخاص اللي كيتبرعوا بالدم ديالهم. La mise à disposition des seringues à usage unique، وتيتستعملوا دائما كما هو موفر حقن ذات الاستخدام الوحيد.